नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री को आज दूसरा दिन हो चुका है, लेकिन उनके नाम के हवाले से अब मुख्तलिफ तरह की चहमगोइयाँ और मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के गिले और शिकवे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। आज जो बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम सरदार अख्तर मेंगल की जानिब से बाकायदा तौर पर मियाँ नवाज शरीफ को ख़त भी लिख दिया गया है और उनको ये वाज़े तौर पर कहा गया है कि आपने जो वोट को इज़्ज़त दो का जो बयानिया था, लगता है वो कहीं पर बेच दिया है, जो आपने एस्टेब्लिशमेंट के एक मंजूर नज़र नाम को निगरान वज़ीर आज़म के लिए नामज़द करवाया। नाज़रीन, दूसरी जानब अवामी नेशनल पार्टी ने भी इस हवाले से अपने जो खदशात हैं उनका इज़हार कर दिया है। उनका कहना है कि कोई भी सियासतदान जब आप निगरान वज़ीर आज़म बनाते हैं तो इसका मतलब है कि आपने सियासतदान को जो है वो एक किस्म का अपने ऊपर हावी कर लिया और उसकी जो पार्टी है वो ज़ाहिर बात है फिर वो उस सूबे में इन्फ्लुएंस करेगी। ये इसमें कोई शक नहीं कि अनवारुल्लाह काकड़ का ताल्लुक जो है वो बाप पार्टी से है और बाप पार्टी जो है उसके हवाले से कोई जिसे कहते हैं कि उनकी जो रेपुटेशन है वो अरफ़े आम में यही कहा जाता है कि वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट पार्टी है और उसके साथ साथ ये जो नाम है ये भी एस्टेब्लिशमेंट की जानब से ही जो है वो मंजूर करवाया गया है। नाज़रीन, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं कि हमारी कोई भी पार्टी आप ले लें, हमारा कोई भी सियासी रहनुमा ले लें, आलमोस्ट तकरीबन 99% जो सियासी रहनुमा हैं या सियासी पार्टियां हैं वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट ही हैं और अगर वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट नहीं होती तो फिर वो इक़्तिदार में भी नहीं आती। उनको जो है वो किसी सूरत जो है वो ऊपर आने ही नहीं दिया जाता। आप ये देख लें कि सादिक संजरानी इस वक्त जो चेयरमैन सेनेट हैं वो भी बाप पार्टी के हैं। उनको आलमोस्ट जो बजिंजो साहब थे उनके 54 वोट थे, इनके सिर्फ 33 वोट थे। तो ये सादिक संजरानी साहब 33 वोटों वाले जो थे आज तक चेयरमैन सेनेट की कुर्सी पर विराजमान हैं। तो इसके पीछे जो लॉजिक्स हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन ये जो चहमगोइयाँ हैं नाज़रीन, ये आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत इख्तियार करती जाएंगी अगर कोई भी इस हवाले से जिसे कहते हैं अनइवन सीन सामने आते हैं या कोई भी ऐसी बात सामने आती है। अब ये देखें कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मुस्लिम लीग नून जो थी वो खुद ही कह रही थी कि हम सियासतदान किसी को जो, अब जब इसहाक डार का नाम सामने आया तो कहा जाता था जी इसहाक डार को सिर्फ इसलिए नामजद नहीं किया जा रहा चूंकि वो एक सियासतदान हैं तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम आएगा कि इन्होंने अपना सियासतदान जो है वो नामजद कर दिया है। नाज़रीन, अगर यही काम करना था, अगर किसी सियासतदान को ही अपॉइंट करना था तो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में से भी कोई बंदा हो सकता था, ये ज़रूरी नहीं था। हाँ, अगर आपने बलूचिस्तान का बंदा लेना था तो अपनी पार्टी का कोई बलूचिस्तान का बंदा ले लेते। लेकिन ये जो नाम है इसके हवाले से ये चहमगोइयाँ भी होती रहेंगी और उसके हवाले से ख़ास तौर पर जो रिजर्वेशंस हैं मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं को उसका इज़हार भी किया जाता रहेगा। लेकिन एक वह चीज़ है, जिस तरह कि आज उन्होंने अपना जो पहला बयान दिया उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ साफ़ और शफाफ इलेक्शन के लिए करवाने के लिए आया हूँ और मेरी बुनियादी जिम्मेदारी भी यही है। अगर वो इस पर कारबंद रहते हैं और अपने कंडक्ट से ये साबित करते हैं कि वो किसी के साथ भी पार्शल नहीं, किसी के साथ भी उनकी जो है वो उनसियत ज़्यादा नहीं है, वो तमाम पार्टियों को मौका देते हैं। अब देखें, मैं एक बात से मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम तर लोगों ने उनकी तकर्री को ना सिर्फ वेलकम किया बल्कि एक जो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ ट्विटर के ऊपर पैगामात भी उन्हें भिजवाए गए। तो ये एक बड़ी एक जिसे कहते हैं हैरानगी वाली बात थी कि ये बंदा एक किस्म का एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से आ रहा है लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी उसको सपोर्ट कर रही है। लेकिन और उसके साथ साथ जो है वो जारी बात है बलूचिस्तान में अब सरदार अख्तर मेंगल साहब का मसला ये है कि वो सियासी एक किस्म का मुखालफत है, उनकी पार्टियां बिल्कुल आमने सामने हैं। या तो बाप पार्टी जो है वो ऊपर आती है बलूचिस्तान में या आएगी या फिर अख्तर मेंगल साहब की पार्टी आएगी। अख्तर मेंगल साहब चूंकि वज़ीर आला बलूचिस्तान रह भी चुके हैं तो उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी पार्टी को जो है वो ज़्यादा बूम मिलता। तो ऐसी सूरत में जब एक निगरान वज़ीर आज़म एक पार्टी का होगा तो उस पार्टी को जो है वो ज़्यादा लोग जो उसके साथ इंटरेक्ट होंगे, उसके साथ ज़्यादा लोगों की इंटरेक्शन भी बढ़ेगी और फिर उस पार्टी का जो वोट बैंक है उस सूबे में वो भी बढ़ेगा। तो यही वजह है कि अख्तर मेंगल साहब जो है इस वक्त इंतहाई ज़्यादा जो है वो जज्बात भी रखते हैं और अपने गुस्से और नाराज़गी का इजहार भी कर रहे हैं और बल्कि उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया है कि हो सकता है कि इससे हमारे फासले जो हैं हमें ज़्यादा बढ़ जाएं और ये दूरियां जो हैं वो ज़्यादा तवालत इख्तियार कर जाए। तो बहरहाल इस हवाले से ये सिलसिला इसी तरह रहेगा। लेकिन अगले जो चंद दिन है नाजरीन, अगला हफ्ता या 2 हफ्ते के अंदर अंदर जैसे जैसे ये काकड़ साहब चलेंगे, काकड़ साहब अपना जो है वो जिसे कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग ये भी इजहार कर रहे हैं
کہ بڑا سخت دور آنے والا ہے اور بڑا جسے کہتے ہیں کہ اب دیکھیں میں اس بات پہ بھی کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اب جیسے کامران خان جیسے لوگ ہیں اب وہ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کاکڑ صاحب کی نامزدگی کے بعد اب جو ہے وہ سندھ میں بھی ایسا ہی نام سامنے آنے والا ہے اور سندھ میں مراد علی شاہ کی کرپشن جو ہے اٹھائی جائے گی اور یہ کیا جائے گا. تو اس طرح کے لوگ جو ہے اسپیکولیشن جب پھیلاتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ لازمی امر ہے کہ تمام تر سیاسی پارٹیوں میں سیاسی ورکروں میں ایک سراسیمگی اور پریشانی کا سما ہوتا ہے کہ بھائی آخرکار ہونے کیا جا رہا ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں اس حوالے سے فلی کنوسڈ بھی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگلا دور جو ہے وہ اتنا سخت آ جائے, ان کو اسی لیے لایا گیا ہو تاکہ یہ تمام کا تمام جو ہے وہ گند نکالا جائے. تو بہرحال اگلے 2-3 ہفتے کے اندر اندر 1 سپٹمبر تک یہ تمام تر چیزیں جو ہے واضح ضرور ہو جائیں گی کہ آخرکار ہونے کیا جا رہا ہے. تو بہرحال جو ان کی بنیادی ذمہ داری ہے اگر وہ اسی تک رہتے ہیں اپنے الیکشن کو صاف و شفاف کروانے میں اور الیکشن کمیشن کے ساتھ ایک قسم کا مل کر چلتے ہوئے جو ہے ایک ملک میں اچھا جو ہے الیکشن کا ماحول فراہم کریں گے تمام پارٹیوں کو. دیکھیں اس میں اگر عمران خان صاحب پہ پابندی ہے وہ ان کی نااہلی ہے تو پھر اس کے علاوہ ان کی پارٹی کے لوگ تو ظاہری بات ہے الیکشن میں حصہ لیں گے تو پھر ہر پارٹی کو ایک برابر موقع ملنا چاہیے, منصفانہ ایک قسم کا جو ہے پلیٹ فارم سب کے لیے دستیاب ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ ایک پارٹی کو جو ہے وہ گورنمنٹ کا بیک اپ بھی ہو اور وہ بڑے طریقے سے جو ہے وہ اپنی کمپین کر رہی ہو جبکہ دوسری پارٹی کو جو ہے اس کے ساتھ زیادتی کی جائے. تو ایسا بھی بالکل نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ جنہوں نے غلط کیا ہے ان کو الٹا لٹکائیں, جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں ان کو سخت سے سخت سزائیں دیں, لیکن باقی لوگوں کو جو ہے اگر آپ نے پارٹی بین کرنی ہے تو ایک سیدھے طریقے سے اس کو بین کریں, لیکن اگر آپ نے پارٹی بین بھی نہیں کرنی تو پھر جو ان کا حق بنتا ہے وہ ان کو رائٹ دینا چاہیے. تو اس لیے بہت بھاری ذمہ داری ہے اور یہ آنے والے دن جو ہے یہ واضح ضرور کریں گے کہ کیا ان کی تقرری جو تھی وہ ٹھیک تھی یا اس تقرری کے پیچھے صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنی ایک جسے کہتے ہیں وہ منوپلی ہے جو ان کی ایک قسم کی اجارہ داری ہے وہ برقرار رکھنا صرف جو ہے وہی مقصود تھا. تو بہرحال آنے والے چند دن جو ہے اگلے 1 سے 2 ہفتے میں تمام تر صورتحال جو ہے واضح ہو کر سامنے آ جائے گی. خاص طور پر وزیر داخلہ اور وزیر جو خارجہ ہوں گے ان کے ناموں کے اوپر بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیپینڈ کر رہی ہیں کہ آخرکار انٹیریئر منسٹر کون ہوگا. انٹیریئر منسٹر کا نام آتے ہی جس میں بہت سارے لوگ ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ میر سرفراز بگٹی کو جو ہے لگایا جائے کیونکہ وہ بلوچستان میں وزیر داخلہ رہے ہیں. اچھا میر سرفراز بگٹی جو ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے خاص الخاص بندے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اگلے 1 سے 2 ہفتے کے اندر اندر واضح بھی ہو جائیں گی کہ آخرکار ہمارے ملک میں ہونے کیا جا رہا ہے. لیکن جو بنیادی ذمہ داری ہے کاکڑ صاحب کی وہی ہے کہ وہ الیکشن کروائیں اور خود بھی عزت اور نام مقام کے ساتھ گھر جائیں اور جو اگلی حکومت ہے جس کی بھی ہو جس کو بھی عوام منتخب کرے اس کو آنے کا جو ہے موقع فراہم کریں. کل تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.